Nggak boleh. Hai guys, hari ini aku mau ngasih tahu, aku mau nari boleh cudian sama penguin. Tapi sebelum itu kita mau gimana sih caranya subscribe, klik yang tulisannya langganan atau subscribe. Mari kita nari. Kita mau boleh cudian ya? Habis boleh cudian baru ya. Habis itu nanti kawan anta ya kan? Bawa tai otot. Iya, aku gambar ya kan. Oh, sebenarnya. Berapa? Tinggal di mana? Lama. Boleh banget teman lama.
tahu ya. Di putih ya. Tekan dong. Tuh putih. Ya. Coba tekan. Kita caca hitam. Aku kan bukan anak mungkin. Ayo. अपनी मांग सुहागन हो, संग हमेशा साजन हो, आके मेरी दुनिया में वापस ना जाना, सेहरा बांध के माई तू मेरे घर आना। सोनी कितनी सोनी आज भी लगती है, बस मेरे साथ ये जोड़ी तेरी सजती है, रूप ऐसा सुहाना तेरा जागती है दीवाना तेरा। Nggak mau ya? Udah. Nah guys, boleh cobainnya kelamaan. Jadi kita udah lepas boleh cobainnya. Ini apaan sih? Nah guys, ini juga ada slime. Ini warna ungu. Nih guys, itu apaan sih kak? Ini itu slime. Masa kamu nggak tahu ini? Dede pengen. Iya, kan dulu sih. Kalau main kan enggak. Guys, oke. Nanti aku akan membuat video selanjutnya, yaitu adalah membuat tiba-tiba orang main sayap.